Si eres sensible o eres una persona que se sugestiona bastante, te recomiendo que no lo escuches. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico muy severo que afecta de manera orgánica el cómo una persona ve, percibe y se comporta ante los demás. Algunas personas nacen con este trastorno y otras tantas lo desarrollan luego de haber pasado por una situación fuerte en su vida que los llevó a un grado de estrés severo, al punto de detonarlo. Quienes lo padecen dan la impresión de que han perdido contacto total con la realidad. Cuando hablamos de esquizofrenia podemos abarcar desde síntomas como delirios, alucinaciones, problemas con lo que se piensan y más aún con la concentración. Las personas que sufren de este trastorno pueden ver cosas inimaginables, monstruos sacados de las profundidades de un libro de H.P. Lovecraft, Stephen King o incluso Guillermo del Toro, agregándole a estos sonidos y voces sin sentido que ahogan a sus pensamientos más cuerdos. Las imágenes que vas a ver a continuación pueden llegar a herir tu sensibilidad, por lo cual te recomiendo bastante discreción. Allen Ginsberg es el creador de este dibujo, en el que representa diferentes personalidades producto de su mente, intentando dar forma a todas esas voces que se escuchan dentro de su cabeza. Dibujo del paciente Martín Ramírez, un artista que sufría de esquizofrenia en 1950, representándose a sí mismo como una persona montada en lo que pareciera ser un caballo, arriba de una plataforma en las alturas, y alrededor unas figuras sin sentido. Una pintura de Brian Charley, tratando de comunicar todas esas voces y esas mezclas que se encuentran dentro de su cabeza. Como puedes apreciar, las alucinaciones visuales y auditivas son muy grotescas. Imagínate estar en los pies de estas personas, así como los videos que te mostraré a continuación, videos de personas con severos problemas de esquizofrenia. How are you feeling? Well, How long have you been here? 3 months, May 17th. And what brought you here? That's difficult to answer. Could you give me some idea? Offhand, I can't. Whose idea was it that you come here? A psychiatrist. And what happened that ended up with your being here in the hospital? The psychiatrist decided that this was the situation for me. Did he tell you why? No, the psychiatrist did not. Has anybody told you why? No. Have you any idea why? Yes. And what is that? I am not completely like other people. What do you mean by that? People dislike me because I am not completely like them. And in what way are you different? I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking and consequently my actions. What is it you're trying to do with your life? Play the piano for people. I'm not clear. How is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital? I sit differently when I play the piano, and when I'm away from the piano I occasionally look differently from other people, and this has caused dislike from people. They dislike you because you sit differently at the piano? Yes. What way do you sit at the piano that people would dislike you? I cannot describe an illustration of how I sit. And I can't imagine it, that it would make people angry at you or at least dislike you. How do you know they dislike you? My father does, and doctors do, because of the way I appear in relationship to the way I sit at the piano and occasionally stand when I'm away from the piano because of the way I sit at the piano. How do you stand when you're away from the piano that they dislike you? I can't describe an illustration. Does it feel to you any different from the way other people stand? Yes, it feels different. In what way? This is becoming too involved to describe. Would I be right in assuming then that you don't feel that you belong in the hospital, but that other people did feel that? As soon as I express
the belief that I do not belong in this hospital, which is a mental hospital, then those who dislike me want to find a worse place for me. I'm not sure I understand. Could you make that clearer for me? No. Is this a way of... Yes, I can. As soon as I express the belief that I do not belong in this mental hospital, then those who dislike me want to find a hospital where the living conditions are not as good as this. But why are you in the hospital in the first place? I'm not clear. Because I'm working to do something which in my life which most people do not do. This influences my thinking and occasionally my actions, and a psychiatrist has noticed this. What has he noticed? Likes the actions and the thinking and has decided that I should be here to change them. What actions? How I talk and how I look right at this moment. And how would you describe the way you're talking and looking right at this moment? As other people talk, and at this moment, however, I've been told that it is not the way other people talk and look. Have you any idea in what way it's not like others? No, because I believe it is as other people talk. So then, from your point of view, not from other people's point of view, from your point of view, you look, you talk, you think, you behave as other people do. You're very interested in learning to play the piano. You sit at the piano a little differently from the way someone else might, and you stand somewhat differently. Occasionally I stand differently. Now that, in itself, doesn't seem, on the surface, to be sufficient reason for being in a hospital. So what other reasons have been given to you, or what other reasons do you understand are the causes of your being here? I'm supposed to not be mentally well. Oh, and what's supposed to be wrong with you? No doctor has told me. That's hard to believe. I tell the truth. What are your plans? If things should go well, if you were to leave the hospital, then what? I need financial help from my father to prepare me for obtaining a job as a piano instructor at a university where I will be able to teach people how to play the piano and also play the piano for people. Have you had the training yet to permit you to be an instructor? No, I have not. Have you tried? I don't understand what you mean by... Have you tried to get the instruction? Yes, I have tried. What's happened? I have not had the correct environment for the instruction, nor the correct financial help for the instruction, nor the correct instruction. Have you been accepted for such instruction? By some teachers, yes. And by others, no? Yes. Again, it has been about half and half. Have you started any such instruction with those who did approve of it? Yes. And how has it gone? With some it has gone well, with some it has not gone well. Como puedes apreciar, este paciente sufre de un fuerte delirio en el que argumenta que la gente se disgusta del cómo se sienta al momento de tocar el piano. La persona que lo está entrevistando intenta saber a qué se refiere con ello, y la persona no sabe describir exactamente a qué se refiere. Continúa diciendo que a su familia no le gusta el cómo él se ve sentado tocando el piano. Se le pide que describa a qué se refiere, pero de nueva cuenta comenta que no sabría ilustrar sus pensamientos. Es como si yo dijese: voy a ir a sacar los perros del vecino, tengo que ir porque me los encargó, cuando la realidad es que probablemente yo jamás he entablado alguna comunicación con mi vecino. Es más, el vecino no tiene perros ni mascotas, y al preguntarme a qué te refieres con lo que acabas de decir, yo solamente responda: no lo sé, pero lo tengo que hacer. Podemos apreciar a otra persona que ha lidiado con sus problemas a lo largo de su vida, sin ningún tratamiento ni nada parecido. Es que el señor viene a necesitar a Nea. ¿Tiene la vela prendida? Sácala para allá. Ay. ¿Dónde está Irene? Acá. Sácala para allá. Vete a la vela adentro. ¿Tienes hambre? ¿Cómo se siente, señor? ¿Necesita medicina o algo? ¿Ya comió? Sí, ya comí. Comida. ¿Comida? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Nea, me llamo Nea. Nea lleva encerrada, pues debe llevar como unos 40 años, yo creo. ¿No tienes frío?
¿No traes una cobija? No, pues se perdió la razón como de unos 17, 18 años. Y ahorita ya anda pasado de 50 años. Y el novio la dejó, ya tiene muchos años de estar sufriendo. Se componía tantito y tenía a mi papá y mi papá la veía. Y luego cuando mi papá se murió, antes de morirse dijo, mira, yo ya le hablé mucho a Dios que me la lleve por delante, pero no, Diosito no me escuchó. Dice, ahí se las voy a dejar, yo ya voy a morir, pero no me la echen fuera. Aquí déjenmele, que tenga buena voluntad de traerme un taco, que se lo traiga. Una bolsa de naranja, sí. Tiene una bolsa de naranja, hija. Tiene una bolsa de naranja. Esquizofrenia tiene. Aquí la tenemos encerrada en esta casa. En esta casa está encerrada ella y cuando se nos pone muy mala le tenemos que cerrar para que no salga, porque si se sale agrede los carros, agrede la gente, la golpea. Aquí la amarramos con este mecate y aquí le tenían el otro día un candado, pero no, pues la señora perdía las llaves, se nos quedaba encerrada, se desnuda, se quita la ropa y digo, pues ni modo, pues ¿qué hacemos? La volvemos a vestir, los rompe, los echa para afuera hechos pedazos. Ya cuando están bien mojadas las avienta aquí afuera. Ya está su colchón, donde ella está. Ella luego a veces los desbarata y luego que los desbarata le metemos otro. Y también aquí hace del baño. Ahí hace el baño, aquí tiene una cuevita para acá, que allí tiene su taza para que haga. Mire, la comida diariamente se la estamos pasando aquí, mire, aquí. Y le ponemos su jarro, pues, todo de plástico. Nea, ¿cómo estás? No, caca. Nia, ¿cómo estás? Nia, ¿cómo estás? Y yo tampoco. Me da tristeza y me da cuidado y me da todo. Ella nomás esperando las horas de Dios. Pues, ¿qué más? Una persona con un estado mental crónico se grabó para ver cómo son sus ataques alucinatorios. Hey everybody, hang on, this is Scott. I want to see that you see what happens when I have an episode. Just had 4 phone calls to tell me that there's people outside. I've checked outside, there's nobody there. Obviously this probably is an episode, but if it is, I want to show you exactly what you or your kid will go through if you don't get your shit done. Get it done early for detection for any kind of mental illness. That's what life could be like. So I'll let the phone ring. What did you do? I get out of the shower. I was in the shower. Seen 4 or 5 people looking in the mirror at me when I looked out the shower door. Seeing me in the mirror, people looking at me. Freaked me out. And here I am, doing this for so long. I'm so tired. I'm so exhausted. You can see my eyes. My eyes are black. Look like a skeleton. I've lost 30, 40 pounds in the past 2 months. Okay, I know the damn phone probably ain't ringing, but I got it. I'm gonna have to see. Hello? Nothing there. Come on, you can go with me. I gotta see. This is driving me up the damn wall. We'll go together. Can't believe I'm even doing this, showing somebody what a dumb fuck I am. Okay, you look. Nothing. Not a damn thing in sight. Nothing. Nothing. God damn. I'm going back in. This is crazy. Anyway, I'm going to start doing this. I'm going to start putting it on the blog. I might as well. My life's fucked up anyway. Till next time. Es mi deber comentarte que existen alternativas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quien padece este desorden mental. Y a mejorar me refiero a reducir los síntomas hasta cierto punto, ya que hasta la fecha del día de hoy lamentablemente no existe una cura, únicamente un tratamiento para poder sobrellevarlo a lo largo de su vida. Y bueno, antes de irme quiero dejarles un audio. Este video representa el cómo las personas escuchan estas alucinaciones. Si eres sensible o eres una persona que se sugestiona bastante, te recomiendo que no lo escuches. Mírate.